In Malaysia, if people do notice, because eye contact isn't really as important the same way in Asia as it is in the West, if people do notice, they'll just be like, "Oh, are you okay?" Like just like a normal, polite thing that you say because you're a decent human being. So I just generally have a better vibe with the Malaysians. And then Bukan karena hidup di sini sempurna, tapi karena di sini kami bisa bernafas dengan lebih tenang. Sebagai orang Palestina dan Indonesia, keputusan untuk pindah ke Malaysia bukan keputusan kecil. Kami dan Malaysia and Malaysians are teaching to the world that it is possible to live in a multicultural community in a nice way. And harmony. That's in harmony. And of course, as you all know, we all know there's some, sometimes misunderstandings, but that's part of the humankind. Before I moved to Malaysia from Russia, I believed 5 things about this country. It was Pada mulanya, mereka datang hanya untuk sementara. Ada yang datang karena pekerjaan, ada yang datang untuk belajar, ada yang sekadar ingin melihat sendiri keindahan Malaysia. Tetapi sesuatu yang tidak dijangka berlaku. Minggu bertukar menjadi bulan, bulan bertukar menjadi tahun, dan akhirnya Malaysia bukan lagi destinasi persinggahan. Malaysia menjadi rumah. Persoalannya, apa yang membuatkan ramai orang luar memilih untuk kekal di sini? Di banyak tempat di dunia, kehidupan terasa semakin laju, semakin sibuk, semakin menyesakkan. Tetapi di Malaysia, ramai menemui sesuatu yang semakin jarang ditemui, keseimbangan. Mereka masih boleh bekerja, masih boleh membina impian, tetapi dalam masa yang sama, masih mempunyai ruang untuk menikmati kehidupan. Dan ketenangan itu membuatkan mereka sukar untuk pergi. Apa yang paling diinginkan oleh seseorang apabila berada jauh dari tanah air? Bukan kemewahan, tetapi rasa diterima. Malaysia terkenal dengan masyarakat yang pelbagai bangsa, pelbagai budaya, pelbagai agama. Namun ramai orang luar mengakui mereka mudah menyesuaikan diri di sini. Kerana Malaysia memberi mereka satu perasaan yang sangat berharga. Perasaan untuk menjadi sebahagian daripada komuniti. Okay, a little bit of a bonus. So this is why I continued to stay in Malaysia even though COVID-19 travel restrictions are over. So there's a lot of things I like about Malaysia, like so much. Like I went back to visit the US like recently, just like a few months ago, and it's so violent there. Like it's just you just see people get stabbed at 3 p.m. on the street with a knife. When I worked downtown, I worked at a cafe and like someone overdosed and died in the bathroom. Like I just remember like some guy randomly coming into the coffee shop where I was working. Like I used to work nights. I'd work during the day. I'd work at a preschool, and then at like nights I'd work at a bar or a cafe. I was working at a coffee shop, and like 6 p.m. this guy like wanders in like bleeding all over the place. Had to help clean him up and call an ambulance for him. And it's just like so normal. Like it didn't even faze me. Like how like that's kind of not normal. And yeah, and just like cleaning up heroin needles all the time, and just like it's just like a different world. It's very violent. You just kind of like you walk around on edge because it's just a more stressful situation. Housing prices are also just a lot higher compared to the income that people make. So yeah, you might make higher income, but like just the disparity between like housing costs and income is like a lot. So most people work like 2 or 3 jobs just to make ends meet. Even people who have lucrative jobs still tend to work an extra job, just you never know. Side hustle, we call it. And it's just like so stressful. And also people in the US are really weird about my eyes because my eyes kind of shake. And the first conclusion that people from the US usually jump to is like, oh my gosh, you're not paying attention, you're rude, you're on drugs, what's wrong with you, what's wrong with you, and like really angry. And in Malaysia, if people do notice, because eye contact isn't really as important the same way in Asia as it is in the West, if people do notice, they'll just be like, oh, are you okay? Like just like a normal, polite thing that you say because you're a decent human being. So I just generally have a better vibe with the Malaysians. And then sunscreen is just very available here. It's like cheap, it's available. So I really like how easy it is to buy sunscreen here and how good it is. And then of course the warm weather is really good for my migraines, so I enjoy that. I like the green spaces in the city. I like the public transportation. And then during COVID, I was like looking for book recommendations, and I found some book recommendations from a Malaysian guy. They were pretty good book recommendations, and so good that I'm still here because of him. So sometimes if you're not looking for love, you find it. And yeah, I recommend asking people for book recommendations if you're looking for love. Maybe you'll vibe with somebody because they have a really good
book ideas. Ini alasan kenapa kami akhirnya memilih tinggal di Malaysia. Bukan karena hidup di sini sempurna, tapi karena di sini kami bisa bernafas dengan lebih tenang. Sebagai orang Palestina dan Indonesia, keputusan untuk pindah ke Malaysia bukan keputusan kecil. Kami datang dari latar belakang yang berbeda dengan cerita hidup yang juga tidak selalu mudah. Dan mungkin karena itu, hal pertama yang kami cari bukan kemewahan, tapi rasa aman. Di sini aku merasa healthcare cukup bagus, public transport sangat mudah dan terintegrasi. Begitu juga dengan makanan, mau cari makanan Arab ada, mau cari makanan Indonesia apalagi. Tapi dari semua kemudahan itu ada satu hal yang paling bikin aku nyaman di sini, yaitu privacy. Di sini terutama di kota besar, orang tidak terlalu sibuk bertanya, kamu sudah punya apa, gaji kamu berapa, kapan punya rumah, kapan punya anak, kok hidup kamu begitu. Dan jujur itu bikin hidup terasa lebih ringan, karena kadang yang kita butuhkan bukan tempat yang sempurna, tapi tempat yang memberi ruang untuk sembuh, bertumbuh, dan menjalani hidup tanpa terus-menerus dibandingkan. Kalau kamu sendiri, kenapa mau tinggal di Malaysia? Komen di bawah ya. Malaysia telah berjaya kalahkan Jerman, Australia dan UK dalam keamanan global. Hai semua, Cikgu di sini. Tahun 2025, Malaysia tersenarai sebagai negara ke-13 paling aman di dunia tau. Kita telah melepasi negara-negara kaya seperti Jerman dan Australia. Ini menunjukkan betapa stabilnya negara kita walaupun kita terdiri daripada 3 kaum dan agama utama. Kita ada lebih dari sekadar Melayu, Cina dan India. Keberagamaan ini adalah kekuatan kita dan dalam masa kurang 70 tahun merdeka, kita telah membuktikan bahawa kita mampu hidup dalam keadaan yang harmoni. Berbanding dengan negara besar seperti Amerika Syarikat dan India yang berada jauh di belakang, Malaysia menunjukkan bahawa kita dapat membina masyarakat yang aman walaupun berbeza adat. Jadi, marilah kita bangga dengan pencapaian ini. Kongsi berita baik ini dengan sahabat-sahabat dan ingat, kita semua ada tanggungjawab untuk terus menjaga keharmonian ini. Faham dulu, baru cerita. What I love, deeply love about Malaysians, the community, is the diversity, the kindness, this multicultural vibe, 3 big religions, 3 big beliefs, 3 big entities. They are all of them under the same flag. And Malaysia and Malaysians are teaching to the world that it is possible to live in a multicultural community in a nice way. And harmony. That's in harmony. And of course, as you all know, we all know there's some, sometimes misunderstandings, but that's part of the humankind. But the world is going to the direction. If you go to Italy, you're gonna see guys born and raised in Italy, of course, from maybe African ancestors, Asian ancestors, and they speak, they're Italians, so that's the world we're going through. Malaysia is already 100 years ahead compared to other countries. And most of the time, I think Malaysians, they don't see, they don't experience how beautiful and powerful is this land. Because it's really, for me, blessed by God. This place is amazing. Yeah, but it's very, very interesting what you said, because the mindset, right, which is always the hardest to change when it comes to acceptance and tolerance and that curiosity that you were essentially saying, right, the open-mindedness. If we compare it to Europe, which individual countries are very monoculture, mono-religious most of the time. Kota ini bukan cuma punya 1, tapi 3 bangunan tertinggi di dunia. Welcome to Kuala Lumpur, Malaysia. Kalau sekarang Burj Khalifa di Dubai adalah bangunan tertinggi di dunia, sebelumnya itu Petronas Twin Towers pernah megang gelar ini dari tahun 98 sampai 2004. Sebelum akhirnya digeser sama Taipei 101 di Taiwan. Tapi sekarang di Kuala Lumpur aja tuh bangunan ini udah bukan jadi yang tertinggi, guys. Bangunan tertinggi di Malaysia saat ini adalah Merdeka 118 dengan tinggi 678,9 meter. Ini adalah bangunan tertinggi kedua di dunia dan tertinggi di Asia Tenggara saat ini. Nantinya tuh bakal ada observation deck, hotel, dan mall juga. Dan masih ada satu bangunan lagi di KL yang masuk jajaran bangunan tertinggi di dunia, yaitu The Exchange 106 dengan tinggi 445,5 meter. Ini adalah bangunan tertinggi kelima di Asia Tenggara saat selain perkantoran, ada mall juga di bawahnya. Dengan 3 bangunan tertinggi di dunia, udah pantas lah ya kalau Kuala Lumpur show off sebagai salah satu kota dengan skyline terkeren di Asia Tenggara. Siapapun yang ke kota ini pasti bakal langsung dapat kesan pertama yang gak terlupakan. Kayak parfum Onyx show off ini yang selalu gue pakai tiap hari. Perpaduan aroma fougere, spicy aromatic dengan citrus, amber hint, dan geranium ninggalin kesan pertama yang gak terlupakan. Wanginya itu elegan, tapi tetap fresh. Jadi mau dipakai indoor atau outdoor, siang atau malam, semuanya cocok. Dan yang pasti, tahan lama. Before I moved to Malaysia from Russia, I believed 5 things about this country. It was all wrong. Number 1, I thought it was dangerous for a woman alone walking on the street. Wrong. Number 2, I thought the heat would kill me. Half wrong, because it's aircon everywhere and I learned how to use them. Number 3, I thought I will be
always outsider in Malaysia because I'm foreigner. But Malaysians never made me feel like that. Not even once. I thought Malaysian food was just spicy. Well, I have to apologize to every dish I dismissed. Number 5, I thought my husband will take second wife. I'm kidding, I would never let him do that. Saya masih di sini and I'm not leaving. 6 tahun tinggal di Malaysia, dan ini ya beberapa alasan yang menurut aku pribadi kenapa banyak orang Indonesia itu lebih memilih untuk merantau ke Malaysia berbanding dengan negara ASEAN lainnya. Yang pertama itu soal agama. Walaupun aku sendiri bukan muslim, tapi aku sering dengar dari teman-temanku yang muslim, mereka ngerasa lebih tenang di sini karena secara budaya dan keseharian Malaysia itu cukup mirip sama Indonesia. Mau sholat gampang, masjid banyak, azan juga terdengar jelas di sini. Jadi walaupun lagi jauh dari rumah, mereka tetap bisa ngejalanin ibadah dengan nyaman. Kedua, makanan halal. Ini yang sering banget mereka bilang. Di sini mereka nggak perlu ribet nanya ini halal atau enggak, karena mayoritas memang sudah halal. Ya, ada beberapa kedai juga sih yang non halal, tapi mereka lebih mengutamakan yang ada sejak halalnya. Yang keempat, bahasa. Ini underrated banget sih. Bahasa mulai di sini tuh mirip banget sama bahasa Indonesia. Jadi dari awal datang pun nggak terlalu struggle buat komunikasi. Mau belanja, kerja, atau sekedar ngobrol, semuanya masih bisa dipahami tanpa harus benar-benar mulai dari nol. Yang kelima, budaya yang mirip. Ini yang kadang nggak disadari. Mulai dari cara berinteraksi, makanan hari-hari, sampai kebiasaan hidup. Banyak yang mirip sama kita juga di Indonesia. Jadi walaupun statusnya merantau ke luar negeri, rasanya tuh nggak terlalu jauh dari rumah. Dan mungkin itu juga ya kenapa banyak orang yang akhirnya bukan cuma datang, tapi juga bertahan. Kadang-kadang, apa yang paling berharga bukanlah perkara yang besar, tetapi perkara kecil yang berlaku setiap hari. Makanan di gerai tepi jalan, senyuman orang yang tidak dikenali, suasana pasar malam, keindahan hujan petang. Semua yang kita anggap biasa menjadi kenangan yang luar biasa bagi mereka. Dan perlahan-lahan, Malaysia mula mengambil tempat di hati mereka. Mungkin rahsia sebenar Malaysia bukan terletak pada bangunan tinggi, bukan juga pada kemajuan semata-mata, tetapi pada cara negara ini membuat orang rasa diterima, rasa tenang, dan rasa dihargai. Sebab itulah, ramai yang datang sebagai orang asing, tetapi akhirnya memilih untuk terus tinggal. Jadi apabila seseorang memilih Malaysia sebagai tempat untuk membina kehidupan, mungkin mereka bukan sekadar memilih sebuah negara. Mereka sedang memilih satu perasaan, satu ketenangan, dan satu tempat yang akhirnya mereka panggil sebagai rumah. Arus Story dari lensa dan cerita. Bukan sahaja dihayati, tapi dipelajari.